السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نجيب على contrôle numéro 2 semestre 1 physique chimie pour les élèves 3e année collège bio. Exercice 1, question 1, complétez les phrases suivantes: combustible, corrosion, larue, acide, basique, H+, hydrogène, OH-. L'oxydation d'aluminium protège l'aluminium de la أن أكسدة الألمنيوم فهي تحمي الألمنيوم من la corrosion من التآكل. Les matériaux organiques sont أن المواد العضوية فهي قابلة للاحتراق combustible. Quand la valeur du pH est élevée, la solution est moins. Donc فاش كتزاد القيمة ديال pH فالمحلول يصبح أقل حمضية moins acide. L'acidité est due à la présence des ions. أن الحمضية فهي راجعة إلى تواجد أيونات الهيدروجين de formule H+. 2. Déterminer les matériaux organiques parmi les composés suivants: NO, C2H3Cl, H2O, C6H6, HCl, C2H4O2. فالمطلوب هو تحديد المواد العضوية. كنعرفوا أن المادة العضوية فهي كتكون أساسا من الكربون والهيدروجين. Donc NO مافيش الكربون والهيدروجين donc non organique. C2H3Cl يحتوي على الكربون والهيدروجين donc matière organique. H2O كاين الهيدروجين ولكن مكاينش الكربون non organique. C6H6 donc كاين الكربون والهيدروجين donc matière organique. HCl كاين الهيدروجين ولكن مكاينش الكربون non organique. C2H4O2 donc يحتوي على الكربون والهيدروجين donc matière organique. 3. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Une solution de pH est égale à 5 est moins acide qu'une solution de pH est égale à 3. أن محلول اللي عنده pH كيساوي 5 فهو أقل حمضية من محلول اللي عنده pH كيساوي 3. كنعرفوا أن كل ما كانت القيمة ديال pH قريبة من 7 كيكون المحلول أقل حمضية. Donc vrai. Les ions OH- se trouvent en abondance dans la solution de soude. أن أيونات الهيدروكسيد OH- تتواجد بوفرة في محلول الصودا. Donc la soude c'est une solution basique فهي محلول قاعدي. وكنعرفوا أن المحاليل القاعدية فهي كتوفر بكثرة على أيونات الهيدروكسيد OH-. Donc vrai. Quand on ajoute de l'eau à une solution de soude, la valeur du pH augmente. عندما نضيف الماء إلى محلول الصودا القيمة ديال pH كتزاد. فاش كنضيفو الماء إلى محلول فكنديرو عملية التخفيف. دونك الآن عندنا تخفيف محلول قاعدي. كنعرفو عند تخفيف محلول قاعدي القيمة ديال pH كتنقص ماشي كتزاد. دونك faux. Le fer s'oxyde s'il est au contact de l'air sec pendant une certaine période. أن الحديد فهو يتأكسد عند تماس مع الهواء الجاف. كنعرفوا أن الهواء الجاف ما كيؤديش إلى تأكسد الحديد. اللي كيؤدي إلى تأكسد الحديد هو l'air humide. Donc faux. L'oxyde d'aluminium protège l'aluminium de la corrosion. أن أكسيد الألمنيوم هذيك الطبقة اللي كتكون فوق الألمنيوم فهي تحميه من التآكل. Donc vrai. Maintenant, exercice 2, partie A. Le butane est un gaz naturel. Sa composition chimique peut être déterminée grâce à l'expérience représentée ci-dessous. Donc voilà l'expérience. Combustion du butane, احتراق البيتان. كنلاحظوا formation de la buée يعني ضباب على الجوانب الداخلية للقمح. Et l'eau de chaud se trouble أن ماء الجير فهو يتعكر. Question 1. Déduire les produits de cette combustion. يستنتج نواتج هذا الاحتراق. Donc la buée فهي كتدل على تكون الماء. et l'eau de chaud se trouble كيدل على تكون dioxyde de carbone CO2. Donc les produits sont l'eau, H2O et dioxyde de carbone CO2. 2. Quels sont les atomes présents dans le butane qui ont été mis en évidence par cette expérience. يعني ما هي الذرات التي توجد في البيتان والتي تم إبرازها في هذه التجربة. باش نعرفوا لي زاتوم اللي كيتكون منها البيتان كنشوفوا لي برودوي. دونك لي برودوي اللي عندنا H2O et CO2. H2O كيتكون من الهيدروجين et l'oxygène
CO2 كيتكون من الكربون والأكسجين. دونك لي زاتوم اللي كاينين في لي برودوي هما الهيدروجين، الأكسجين، الكربون. لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم كيقول أن لي زاتوم اللي كيكونوا في لي رياكتيف هما نفسهم اللي كيكونوا في لي برودوي. دونك لي برودوي عندنا الهيدروجين والأكسجين والكربون، حتى لي رياكتيف خاصو يكون الهيدروجين والأكسجين والكربون. دونك الأكسجين حصلنا عليه من ديوكسيجين دولار، أما الهيدروجين والكربون فحصلنا عليهم من البيطان. دونك لو بيطان كيتكون من الكربون et l'hydrogène. 3. Le butane est-il une substance organique? Justifie la réponse. يعني هل البيطان مادة عضوية؟ علل جوابك. دونك البيطان كيتكون من الكربون والهيدروجين. Donc c'est une matière organique. Donc oui, car elle est constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Maintenant, partie B, on a mesuré le pH de quelques produits d'usage courant, les produits eau de javel, eau de chaux, eau distillée, jus de tomate, acide chlorhydrique. Le pH de l'eau de javel 13, de l'eau de chaux 11 et de l'eau distillée 7, de jus de tomate 4 et de l'acide chlorhydrique 1,5. Question 1. Indiquez deux méthodes permettant de mesurer le pH de ces solutions. Donc, حدد طريقتين تمكن من قياس pH هذه المحاليل. Donc, pH كنقيسوه بطريقتين، يا إما باستعمال papier pH أو pH mètre. 2. Indiquer pour chaque produit s'il est acide, neutre ou basique justifié. فالمطلوب هو تحديد صنف كل محلول. Donc l'eau de javel عنده pH est égal à 13, ف 13 فهي supérieur à 7, donc solution basique. علاش؟ لأن pH أكبر من 7. L'eau de chaux, son pH est de 11, 11 supérieur à 7, donc c'est une solution basique. L'eau distillée, son pH est égal à 7, donc solution neutre. Et jus de tomate, son pH est égal à 4, inférieur à 7, donc solution acide. Et acide chlorhydrique, pH ديالو أصغر من 7 فهو solution acide. 3. Quelle est la solution la plus acide? Justifie. ما هو المحلول الأكثر حمضية؟ فالمحلول الأكثر حمضية هو اللي كيكون عنده البياش قريب للصفر، يعني أصغر قيمة ديال البياش. في هذه الحالة هو لاسيد كلوريدريك. Donc la solution acide chlorhydrique, plus le pH est petit, plus la solution est acide. يعني كل ما كانت القيمة ديال البياش صغيرة كل ما كيكون المحلول أكثر حمضية. 4. Quelle est la solution la plus basique? Justifie. ما هو المحلول الأكثر قاعدية؟ المحلول الأكثر قاعدية هو اللي كتكون عنده البياش أقرب إلى 14، يعني أكبر قيمة ديال البياش في هذه الحالة هو l'eau de javel. Donc solution eau de javel. Plus le pH est grand, plus la solution est basique. يعني كل ما كانت القيمة ديال البياش كبيرة كل ما كيكون المحلول أكثر قاعدية. 5. Que se passe-t-il si on dilue une solution d'eau de javel avec de l'eau? Que peut-on dire alors de son pH؟ يعني ماذا سيحدث إذا خففنا محلول l'eau de javel، وماذا يمكن القول عن ال pH؟ دونك عند تخفيف محلول قاعدي، لأن l'eau de javel فهو محلول قاعدي، فالقاعدية ديالو كتنقص وال pH حتى هو كينقص. Donc la solution devient moins basique et son pH diminue. إنه سيصبح أقل قاعدية والقيمة ديال pH كتنقص. Exercice 3. Au cours de la préparation à l'Eid al-Adha, ton père a vérifié les coteaux et il a remarqué qu'ils sont rouillés. إن السكاكين فهما صداو. Remarque les coteaux sont fabriqués en fer. إنهم مصنوعين من الحديد. Question 1. Expliquez à votre père comment la rouille s'est formée sur le coton. يعني اشرح للأب ديالك كيفاش تكون الصدى على السكين. دونك كنعرفو أن الصدى كيتكون نتيجة تفاعل الحديد مع الديوكسيجين en présence de l'eau. Donc le fer réagit avec le dioxygène en présence d'eau pour former de la rouille. 2. Écrire l'équation de la formation de la rouille، يعني معادلة تكون الصدى. Donc il y a 4Fe plus
3O2 donne 2Fe2O3. 3. C'était deux techniques pour protéger le fer de l'oxydation. يعني أذكر تقنيتين لحماية الحديد من التأكسد. Donc بالنسبة للطرق لحماية الحديد فعندنا طلاء الحديد بالصباغة أو بطبقة فلزية. ممكن نستعمل الزنك أو النيكل أو الكروم، وهاد العملية كتسمى galvanisation. Donc recouvrir le fer par la peinture ou par une couche métallique, galvanisation.